Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih tahapan yang pertama bersama kawan-kawan ikhwan Malaysia. Semalam kita masuk materi kana wa akhwatuha. Kana beserta saudari-saudarinya. Karena termasuk bahagian daripada fi'il ya. Jadi disebut fi'il naqis, namanya fi'il naqis atau fi'il nasikh. Fi'il naqis dia tidak butuh kepada fa'ilnya, tapi butuh kepada isim dan khobarnya. Fi'il nasikh dia merubah, menukar hukum mubtada dan khobar. Karena kana ini masuk kepada jumlah ismiyah. Ini ada 13 fi'il, namun di tahapan pertama ini sebahagian saja. Apa saja itu kana dan saudari-saudarinya? Yang pertama kana, di sini Abu Hud dibaca pengertiannya kana tufidu Kana tufidu istofa atau mubtada'i bil khabari bis zamani madi. Berikan faedah karena memberikan faedah mubtada disifati dengan khobar pada waktu yang lalu. Ada waktu lepas ya. Nah, Ustaz. Contohnya di sini az-zihamu Syadidun. Traffic itu menjadi bertambah terus. Masukkan kana. Kana zihamu syadidan. Kana zihamu syadidan. Artinya apa jadi? Dahulu traffic itu menjadi teruk. Traffic itu menjadi teruk, menjadi sangat arah. Bukan namanya. Tufidu ittisafal al muqtada'i bi khabari fi zamanin madi. Quran Abu Hud. Akhi Rustam, sara maknanya? Rustam ada? Sara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin. Nah, sara menunjukkan atas tahawul. Tahawul artinya apa? Perubahan ya. Menunjukkan atas perubahan mubtada dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Contohnya Rustam, as-saubu qasirun. Masukkan sara. Sara as-saubu qasiran. Nah, itu dia. Sara as-saubu qasir. Sara fi'lun madin. Sara fi'lun madin naqis. As-saubu ismu sara. Marfu'un bi dhammah. Qasiran khabar sara. Mansubun bil fathah. Syukran akhi Rustam. Muhammad. Akhi Ahmad, laisa. Nah, Ustaz. Laisa tufidul nafi. Nah. Menunjukkan penafian. Tufidun nafya. Menunjukkan penafian. Penafian maksudnya apa dia? Negatif, Ustaz. Negatif, ayatnya menjadi negatif. Negatif. Contohnya al-khadimu qawiyun.
Masukkan laisa menjadi ليس الخادم قويا. laisa al-khadimu qawiyan. Kalau al-khadimu qawiyan positif kan? نعم أستاذ. Pelayan itu kuat. Laisa al-khadimu qawiyan, pelayan itu tidaklah kuat. tidak kuat. Laisa fi'lun madin ليس فعل ماض ناقص. naqis. الخاد Al-khadimu الخادم اسم ليس مرفوع qawiyan. قويا خبر ليس منصوب. Sahih. Dan dia hanya satu fi'il madhi saja laisa. نعم Tidak أستاذ. punyai mudhari'nya. Ya. طيب. Kalau kana tadi punya mudhari'nya. Kana mudhari'nya apa? يكون. Yakunu. Kana yakunu. Ini mu'tal ajwaf kan? نعم أستاذ. Amarnya كن. kun. Seperti qala yaqulu qul. Asbaha pun gitu, punya mudhari'nya. Asbaha sara afwan. Sara mudhari'nya apa? يسور. Ajwaf ya. Seperti ba'a yabi'u. Sara يسير. yasiru. Sara yasiru. Amarnya سر. bi' bi' سير عفوا. sir. Sara yasiru sir. Ya kan? نعم أستاذ. Syukran ya Ahmad. شكرا أستاذ. Abu Safiya asbaha artinya tufidu أصبح تفيد توكيد التصاف ittisafil نعم اتصاف المبتدأ mubtada'i بالخير bil khabari بالخبر bis بالصبح bisabar ya. وال Asbaha memberi faedah keterangan waktu mubtada dan khabar mubtada dan khabar atas pada waktu subuh fajar pagi ya, sabah. Contohnya الجو ممطر. nah, cuaca itu turun hujan. Masukkan asbaha الجو ممطرا. asbahal jawu mumtiran. Asbaha fi'lun madin. Asbaha fi'lun madin. Al-jawu Fi'lun madin naqis. Fi'lun madin naqis. Al-jawu ismu asbah marfu bid dhammah wa mumtirun khabar asbah mansub bi fathah bil fathah. Mudhari'nya apa? Asbaha rubai yusbihu. Asbaha yusbihu. Amarnya asbih. Syukran Safia. Akhi Abu Zaid hadir. Abu Zaid simak ya. Hadir. Abu Adha tufidu tawkidal ittisofi mubtada'in bi khabari bis sobahi wal duha Bidduha ya. Bidduha Ya. Adha pada waktu apa? pada waktu duha. Bidduha. Tersifatnya mubtada pada waktu duha.
Contohnya al-amil, Al-amilu mu- mut'abun. pekerja itu Bekerja itu lelah. lelah Lelah. penat. Masukkan adha, Adhal amilu mut'aban. bagus. Adha, al-amilu, bukan itu. Al-amilu, di sini amsa ya. Ini aja. Asyari'u, Nah, syari'u musdahimun. jalan raya itu Jalan itu sesak. sesak, padat, ramai. Masukkan adha, Adha asyari'u musdahiman. pada waktu duha, Pada waktu duha, jalan itu telah menjadi sesak. adha fi'lun madin, Aha fi'lun madi. naqis. Fi'lun madi. Akis. Asyari'u, Asyari'un ismu adha. Man, marfu, man, mafu'un. muzdahiman, Khobaru adha mansubun. nah, syukran Abu Had. Akhi Rustam, dhalla, Rustam ada? نعم. Dhalla sekarang. ظل تفيد توقيت اتصاف المبتدأ والخبر بالخبر Bin nahar, di waktu siang. bin nahar, di waktu siang, nahar, waktu siang. Dhalla ya. Contohnya al-ghubaru, الغبار ثائر. debu itu, ثائر debu itu berterbangan. berterbangan. Mubtada khabar kan? نعم. Masukkan dhalla menjadi ظل الغبار ثائرا. nah, dhalla al-ghubaru fa'iran. Di waktu tengah hari, siang, Di waktu siang debu itu berterbangan. dhalla fi'lun madin, ظل في الماضي ناقص. al-ghubar الغبار اسم ظل مرفوع بالضمة. fa'iran, ثائرا خبر ظل منصوب بالفتحة. bagus Akhi Rustam. عفوا. Abu Sofiyah, amsa, Amsa tufidu itu tufidu tawkita is intasof ittisaf ittisofi al mubtada'i bil bil khabari khabari bil bil masa. masai. Nah, di waktu apa dia? Ini waktu sore. Sore, petang. Petang. Di waktu petang ya. Nah, Amsa tadi sini. Al-amilu, al-amilu mut'abun. pekerja itu Kerja itu bekerja mut'abun, penat, letih. letih. Mut'ab. Mubtada khabar kan? Nah, Masukkan amsa. amsa al-amalu Al-amil mut'aban. isim fa'il. Oh, apa? Amsa al-amilu mut'aban. Amsa al-amilu Amsa al-amilu mut'aban. mut'aban. Amsa fi'lun madin Amsa fi'lun madin naqis. naqisun. Al-amilu Al-amilu ismun amsa. ismu amsa Ismu amsa marfu marfu bid-dhammah. mut'aban. Mut'aban khabar amsa Mansub. mansubun bi fathah. Nah, gitu. Mudhari'nya apa? Amsa
Mudhari'nya amsa yamsi. Rubai. Apa Ustaz? Amsa yumsi. Yumsi. Amsa yumsi. Syukran, Bu Sofia. Terakhir bata fi Ahmad. نعم أستاذ. تفيد توكيد التصف Yusafi. التصافي المبتدأ بالخبر بالليل. Nah, menjelaskan keterangan waktu mubtada khabar Menjelaskan keterangan mubtada khabar pada waktu malam. malam. Bata pada waktu malam. Lain. Nah, Lain. Contohnya al-maridu. Al-maridu muta'allimun. Pesakit itu Pesakit itu sakit kesakitan, merintih kesakitan. merintih kesakitan di waktu malam. Belum ada Belum, bata. maaf. Enam. Al-marid mubtada, muta'allimun sebagai Khabar. khabarnya. Masukkan bata. Batal maridu muta'alliman. Nah, gitu. Batal maridu muta'alliman. Bata fi'lun madin. Bata fi'lun madin naqis. Al-maridu Al-maridu ismu bata marfu'un. muta'alliman. Muta'alliman khabar bata mansubun. Nah, mudhari'nya apa? Bata. Bata yubitu. Dia sulasi. Oh. Sulasi. Seperti ba'a yabi'u. Yabitu. Yabitu. Sara yasir. Bata yabitu. Amarnya Amar bit. bit. Nah, bit. Setelah Nafi Ahmad. Terus Abu Hud, kaidah belum semalam ya? Kaidahnya Belum Ustaz. kejap. Kaidahnya kita baca. Ya. Al-bahsu sudah al-qawaid. Al-qawaidu. Fadal. Al-qawaidu ta'kulu kana alal muqtada'i wal khabari. Karena masuk pada Kana masuk pada masuk pada mubtada dan khabar. Fatar faul awwala wa yusamma ismaha wa tanqul thaniyah wa yusamma qabaroha apa. dan karena merafakkan perkataan Karena yang pertama. karena merafakkan perkataan yang pertama dan dinamakan isimnya dan nasab perkataan yang kedua dan dinamakan khabarnya. Khabar kana. Jadi yang asalnya bernama mubtada dan khabar menjadi isim kana dan khabar Kana. khabar kana. Mislu mata. Mislu kana. Mislu kana fima taqaddama waso walaisa wa asbaha wa amsa wa adha wa solla wa bata tusamma hadhil af'alu akwati kana. Nah, seperti kana juga. Seperti kana juga dalam apa yang telah lalu. Yang telah lalu
Maksudnya dan so fungsinya seperti kana, nah, yaitu fungsi sebagai kana. merupakan isim dan menasabkan khabarnya, ya kan? Nah, Ustaz. Apa itu sara? Sara menjadi, Laisa tidak atau bukan. asbaha. Asbaha pada waktu pagi, subuh. Amsa Amsa pada waktu petang sore. petang. Adha Adha pada waktu duha. dhalla Pada waktu siang. bata Pada waktu malam. wa tusamma Dan fi'il ini dinamakan saudari-saudari kana. likulli Likulli fi'in min hadihil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani amala mati ilal laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Setiap fi'il ini mempunyai Akan tetapi setiap fi'il dari fi'il ini mempunyai mudhari' dan amar yang beramal amalan madinya, kecuali laisa, tidak datang darinya mudhari' dan tidak datang amalnya. laisa hanya bentuk fi'il madhi saja ya. Nah, Ustaz. Tiada mudhari', tiada amar. Kalau kana punya mudhari' amarnya, kana mudhari'nya, Yakunu amarnya apa? kun, Ustaz. Kun. Kana yakunu kun. Baca semula tanpa diartikan. Al-qawaidu Al-qawaidu tatkulu kana alal mubtada'i wal khabari fatal fa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu taniyah wa yusamma khabaraha. Mislu kana fi ma taqaddama wa sara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa zalla wa bata tusamma hadhil af'alul akhawati kana. Likulli fi'in min hadhil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani amala al-madi ilal laisa fala yakti minha mudhari'un wala amrun. Wadih Abu Hud? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Bagus. Akhir Rustam langsung al-qawaid. Nah, al-qawaidu tadkhulu kana 'ala al-mubtada'i wal khabari wa tarfa'u al-awwala yusamma ismaha wa tansibu thaniya wa yusamma khabaraha. Mislu kana fima taqaddama wa sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa zalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'alu akhawati kana. Likulli fi'lin min hadhihi al-af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani 'amal al-madi ila laysa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Syukran. Rustam. Semalam yang kita jelaskan itu ada saudari kana yang lainnya selain yang ini apa tuh? Yang menunjukkan istimrar. Menunjukkan terus-menerus. Empat. Menunjukkan istimrar apa? Mazala. Itu juga termasuk kan? Mazala, ma fati'ah, man fakka, ma bariha. Ini juga nih. Apa Ustaz.
Mazal juga termasuk sadri kana kan? Naam. Mazal al-harru. Majalal harru syadidan. Mm. Cuaca masih sangat Cuaca masih sangat eh, panas. panas. Tapi dia didahului oleh ma penafian. Ma harfu Ma harfu nafyin. zala Zala fil madi naqis. al-harru Al harru ismu zala marfu'un. syadidan. Khabar zala mansubun. Nah, sama kan? Naam. Sadri kana kan? Dan juga yang lainnya tuh. Ma bariha juga. Ma barihal maridu. Naiman. Ma bariha naimu. Ma bariha maridun. Naiman. Ma harfu nafyin. Ma harfu nafyin. Bariha fil madi naqis. Al-marid Al maridu ismu bariha marfu'un. naiman. Naiman khabar khabar bariha mansubun. Nah, syukran akhi Ustaz. Mudah. Akhi Ahmad al-qawaid. نعم أستاذ. القواعد تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنسب الثانية ويسمى خبرها Hmm. مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وتسمى هذه الأفعال أخوات كان لكل فعل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلى ليس فلا يؤتي منها Ya'ti. عفوا يأتي منها مضارع ولا أمر. Hmm. Semisal dengannya juga ini. Ma fati'ah. فاتحة نعم. Dibaca عفوا ما فتح التاجر صادقا. peniaga itu senantiasa Uh, Peniaga itu sentiasa sodik jujur. apa Ustaz? Jujur, benar. Jujur, nam, sodik. Ma harfu nafyin. Harfun nafian. Fati'ah. Fatiha fi'lu madi naqis. At-tajir. At-tajir ismun Fatiha marfu'un. Sadiqan. Sadiqan khabaru Fati'un mansubun. Fatiha mansubun. Syukran akhi Ahmad. Syukran keras. Abu Safiyah al-qawaid. القواعد تدخل كان على المبتدأ والخبر وترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى Asaniyah. الثانية ويسمى خبرها مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وتسمى هذه الأفعال أخوات كان لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل ماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. Nah, dama juga termasuk ini. La taqra. لا تقرأ ما دام النوافر ضئيلا. Janganlah kamu membaca Janganlah kamu membaca selama cahayanya selama cahayanya dha'ilan, lemah, redup. redup.
La harfu لا nahyin. حرف نهي وجزم. Taqra تقرأ فعل مضارع مضارع fi'lun mudhari'un. فعل مضارع مجزوم بلا بلم Anna بلا الناهية wa fa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. Ma disebut masdariyatun. مصدرية ظرفية. Ma disebut huruf masdar menunjukkan masa dia. أو نعم. Dama fi'lun madin. دام فعل ماض ناقص. An-nur النور اسم دام مرفوع. dha'ilan. قائلا خبر دام منصوب. Nah, itu dia. Sama kan نعم. dengan kana kan, tapi dia madama hanya pada madhi saja, tidak ada mudhari'nya juga. Seperti laisa, ليس. نعم. tidak ada mudhari'nya. Syukran, عفوا. Safiyah. Abu Hud, kita baca kisah ya dari buku Silsilah. Kita latihan. Fadal. Maudu'nya Maudhu'nya al-mataru, hujan. hujan. Al-mataru hujan. Kalimatul jadidah. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Matorun, hujan. Al-rihu, Arih, angin. angin, afwan, angin, Arih, angin. angin. Munhamirun, munhamir. Munhamirun. Al-matar munhamir. Deras atau lebat? Deras. Sohwun, Cerah. baridun, sejuk. Sejuk, dingin, barid. Goimun, goimun, Mendung. mendung. Al-usbu, al-usbu, Rumput. rumput. Ar-roi, Penggembala. penggembala. Musyrikotun, Musyrikah. Muncul, terbit, keluar. oh, nah, Ustaz. Fajatun, Tiba-tiba. Datang tiba-tiba. tiba-tiba, nah, Ustaz. Waqafa yakifu, berhenti. Berhenti atau berdiri? Berdiri, nah, Ustaz. Mu'tal apa dia? Waqafa yaqifu. Misal waw. Contohnya wasala. Wasala yasilu. Wajada. Wajada ya jadidu. Yajidu. Nah, Baca Ustaz. semula. Matarun. Matorun, aurihu, munhamirun, sohbun, baridun, goimun, au usbu, au roi, mustikotun, fajaatun, wakofa yakifu. Nah, Fadal baca kisah dan artikan. Kana ajauhu sohwan. Waktu itu. Waktu itu cuaca mendung. Sahwan. Ini cerah. Cerah apa? Waktu itu cerah. Cuaca itu cerah. Tidak hujan, cerah. Wafajatun. Wafajatun istadatil rihbu.
Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba menjadi mendung. angin bertiup Angin kencang. angin bertiup kencang. Rih angin kan? Nah, Ustaz. Angin. Wasara Fasara al-jawu iman. cuaca menjadi Cuaca menjadi mendung. betul. Wa amsa Fa amsa amatoru munhamiron. dan di waktu petang Dan di waktu petang hujan turun lebat. lebat deras. Wabata Wabatal jauh bari dan pada waktu malam cuaca menjadi sejuk. sejuk dingin baridan. Nah, Wa fil yaumit tali fi yaumi at-tali asbahatis syamsu musyrikotan. pada hari berikutnya Pada hari yang berikut, pada waktu pagi matahari terbit. terbit. Nah, fa kharaja Kharaja ra'i bi qona mihi masruron. Fakot fa kharaja sampai situ dulu. Fa kharaja ra'i penggembala maka pengembala keluar dengan biri-birinya. biri-biri kambingnya masruran dalam keadaan Dalam keadaan gembira, menyenangkan. Faqad Fakot soharol usbu at-toru alal jabali. faqad zahara al-ushbu telah nampak Telah nampak rumput yang berwarna hijau di atas atas bukit. Atas jabal bukit gunung. Wa adhat Fa'at hatil konamun mutafarikotan. Dan di waktu duha di waktu duha kambing atau biri-biri mustafarikotun. berpencar. Tak pasti Ustaz. Berpecah. Mutafarika berpencar, menyebar. Tabahatu Abhatu anil usbi wa tajri hunna wa hunaka. Tabahasu anil ush. Mereka mencari Mereka berpecah mencari rumput dan berlari sana dan situ. berlari ke sana kemari. Wa dhalla Wazallal jawu sohwan. dan di waktu siang cuaca cerah. sahwan. Nazara Nazara ra'i ila samai wa qala penggembala itu Gembala itu melihat ke langit dan telah berkata, Satis sujubu katiro Laisatis suhubu katirotan al-yauma. As-suhub awan-awan pada hari ini. Awan-awan pada hari ini tidak banyak. Wa mazalatis sama Wa mazalatis sama'u sofiyatan hatta qobatis syamsu. Dan langit senantiasa sofiyatan, senantiasa bersih sentiasa sehingga matahari jelas. Ghaba terbenam, hilang. Sehingga matahari terbenam. Gaib kan hilang.
Baik. hilang terbenam. Nah, Wa inda idzin wa inda idin wa rohi tus sol tusolli solatal yusalli al yusalli apa solli solatal al maghribi. pada waktu itu wa inda idzin Pada waktu itu pengembara melaksanakan solat maghrib, berdiri untuk melaksanakan berdiri untuk melaksanakan solat maghrib. Waqafa. summa Umma jalasa ya'u Allah, kemudian kemudian dia duduk berdoa kepada Allah. summa Summa ada bi qanamihi wa qad syakarul Allah alal fatihi. kemudian dia Kemudian dia pulang dengan kambing-kambingnya dan bersyukur berterima kasih kepada Allah atas fadilatnya, keutamaannya, utamanya, karunianya, keutamaan karunianya. kurnia. Baca semula ya. Nah, Ustaz. Lanjutnya al-mataru Al-Matoru kana al-jawu kana jauh sahwan wa fajatun ishtaddatil rihu wasara jauh iman wa amsa al-matoru munhamiron wa bata jauh baridan wa fil atali asbahatil syamsu musyrikotan Fakorojah masruron fakot zoharol usbul at-toru alal jabali wa at-hatil konamu mutafarikotan tahatu anil tabahasu sahabat hatu anil sahabat hatu anil usbi wa tajri huna wa hunaka wa zollal jawu sohwan nazol nazorol roi ila samai wa qala laisatis sububu katirotan al yauma wa ma zallatil sama'u sofiyatan hatta qonatis syams ghabatis syamsu hatta gobatis syamsu wa inda idin waqafa awra'i yusolli solatal maghribi thumma jalasa yadul allaha thumma ada bi qanamihi wa qad syakarallahu allaha ala fadli. Mana kana dan saudari-saudarinya Buhud? Kana al-jawu sahwan. Berarti dia al-jawu isim kana, sahwan Khabar kana. kabar kana. Banyak kan? Ini kan? Syukran Abu Hud. Akhi Ahmad al-mataru. Nah, Ustaz. Al-mataru. Hujan. Sambung ya. Oh, langsung Ustaz. Langsung. Enam, Ustaz. Oke, enam. Karena al-jawu sahwan. Wa faj'atun ishtaddati arihu. Wa sara al-jawu qa'iman. Wa amsa al-mataru munhamirun. Wa batal jawu baridun. Wa fil yaumi at-tali asbahati asy-syamsu
musyrikatan apa? Fakharaja ar-ra'i bi ghanamihi masruran faqad zahara al-usbu al-akhdaru alal jabali wa adhatil ghanamu mutafarriqatan tabhathu anil ushbi wa tajri huna wa hunaka wa zalla al-jawu sahwan نعم nazara ar-ra'i ila al-masa'i wa إلى qala السماء ila as-sama'i wa qala laisatis suhubu kasiratan al-yawma wa ma zalati as-sama'u sofiyatan sofiyatan نعم. hatta ghabatis syamsu wa inda idin aqafar ra'i yusalli salata al-maghrib thumma jalasa yad'ullah thumma ada bi ghanamihi wa qad syakarallaha ala fadlihi. Sebutkan saudari Kana, ya Ahmad. Apa Ustaz? Sebutkan saudari daripada Kana. Oh, saudari dari kata Sar. Sara, na'am. Al-jawu isim Sar al-jawu isim madi. isim apa? Isim sa, Oh, isim sar, afan. Al-jawu isim sar, afan. marfu Marfu'un. bidhammah. Oh, bidomah. Nam. Dhaiman Ra'iman khabaru sar. Mansubun. mansub Bil fathah. bil fathah. Syukran, ya Ahmad. Syukran laka. Akhirul islam al-mataru نعم المطر kana al-jawu كان الجو صحوا فوجعت فوجعة اشتدت الريح وصار الجو غائما وأمسى المطر منهمرا وبات الجو باردا na'am. وفي اليوم التالي أصبحت الشمس مشرقة فخرج الراعي بغنمه مسرورا فقد ظهر الأشب الأخضر على الجبل وأضحت الغنم متفرقة تبحث عن العشب وتجري هنا وهناك وظل الجو صحوا نظر الراعي إلى السماء وقال ليست السحب كثيرة اليوم وما زالت السماء صافية حتى غابت الشمس وعندئذ وقف الراعي يصلي صلاة المغرب ثم جلس يدعو الله ثم عاد بغنمه وقد شكر الله على فضله. Sebutkan saudari Kana. وأمسى المطر منهمرا. Al-matar isim المطر اسم أمسى اسم أمسى munhamiran. منهمرا خبر أمسى. Bagus, akhirul islam. Nah, Ustaz. Abu Ya, Safiyah Ustaz, Indaidin apa Ustaz? Indaidin ketika itu sama Indaidin Yaumaidin sama Indaidin. Yawma idzin, waqta idzin, hina idzin, inda idzin. Sama semua Ustaz. Sama tuh zaraf menunjukkan waktu. Oh, nah Ustaz. Abu Sofia hadir. Adam. Al-matar Al-mataru kana al-jawu kanal jawu sahwan wa faja'atun ishtaddatir rihu wa saral jawu qa'iman wa amsa al-mataru munhamiran wa batal jawu baridan wa fil yaumit tali asbahatis syamsu
مشرقة فخرج الرائي بغنمه مشرورا فقد ظهر العشب الأخضر على الجبل وأضحت الغنم متفرقة تبحث عن العشب وتجري هنا وهناك وظل الجو صحوا نظر الرائي إلى السماء وقال ليست السحب كثيرة اليوم وما زالت السماء صفية حتى غابت الشمس وعندئذ وقف الرائي يصلي صلاة المغرب ثم جلس يدعو الله ثم عاد بغنمه وقد شكر الله على فضله. Sebutkan saudari Kana. وبات الجو باردا. Al-jawu isim الجو اسم بات. baridan باردا خبر بات. bagus. Gusaf hadir ya. Bu Zaid jalan. Simak beliau. Selesai ya. Materi Kana. Latihannya nggak semua kita bahas. Minggu hadapan insya Allah kita masuk inna ya. Abu Hud, insya Allah kita bahas inna wa akhwatuha. Ustaz. Inna ini huruf dia. Huruf. Kalau kana fi'il kan. Inna huruf. Masuk juga kepada mubtada khabar ya. Sama dengan kana. Kalau saudara-saudaranya huruf semua juga, Ustaz? Huruf semua. Nah. Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakinna. Itu juga huruf semuanya. Insya Allah minggu depan insya Allah ya. Kita bahas inna. Insya Allah. Saya jumpa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jazakallah. Barakallah.